রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। সোমবার আসানসোল বাস স্ট্যান্ডে আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে ছট পুজো উপলক্ষে বাস স্ট্যান্ড কর্মীদের মধ্যে সুপ ও ফল বিতরণ করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিউসি জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, নর্থ ব্লক 1-এর সভাপতি গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ বিভিন্ন আইএনটিটিউসি সদস্যরা। शांति देवी, रिंकी देवी, खुशबू शर्मा, आ जाइए आप। उषा देवी, थोड़ा ठीक है। संजीत संजय, जफरुद्दीन कलुदा, बाबूदा गुजारे, यही हम लोग कामना करते हैं और हमारे यूनियन को, जिससे ये साड़ी पहन के वो छठ पूजा कर सके और छठ माँ से प्रार्थना कर सके कि हम लोग सब अच्छा रहे, खुशी रहे, सुखी रहे। विधायक और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके निर्देश से का सामग्री बांटा जाता है और हमारे जितने भी मेंबर है, जिसके परिवार छठ पूजा करते हैं, उनको हम लोग ये सामान उनका हाथ में उठा के दे देते हैं, क्योंकि इससे सारी हम लोग का जो मेंबर लोग का परिवार है, उन लोगों को छठ पूजा करने में बहुत आसानी हो, सुविधा हो। ये आईएनटीटीयूसी का जो हम लोग का यूनियन है बस स्टैंड में, ये यूनियन का तरफ से पिछले कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। साड़ी के साथ साथ सूप है, नारियल है, फल है, अगरबत्ती है, आईना है, ये सब कुछ हम लोग, ये हमारे वर्कर लोग का जो परिवार है, उनका हाथ में हम लोग देते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी आईएनटीटीयूसी का मेंबर है, सबका परिवार खुशी और सुखी रहे, सबका मंगलमय हो उनका जीवन और आने वाले दिन सबका अच्छा से गुजरे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बहुत महीना तक बस बंद रहा। हमारा जितने भी कर्मी है, उनका रोजगार बंद हो गया था, उन लोगों को रोजगार नहीं हो रहा था। तो इस समय हम लोग यही सोचा कि इस समय हम लोगों को हमारे जो वर्कर है उनका साथ देना चाहिए और छठ पूजा करने में जो भी मदद हम लोग कर सकेंगे उसको करना चाहिए। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th generation computers, full hygienic and nutritional mess,
games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার ছট পুজো উপলক্ষে আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 38 নম্বর ওয়ার্ড স্থিত ধাবন থাওড়া বাউরি পাড়াতে শাড়ি বিতরণ করা হয়। এদিন এই শাড়ি বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখরূপে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক সহ এলাকার বিভিন্ন টিএমসি সদস্যরা। এদিন প্রায় 300-রও বেশি শাড়ি বিতরণ করা হয়। आज दिवाली, आज हमारी ममता बनर्जी की सरकार आज का ये कार्यक्रम ये एक एक करके दिया जा रहा है। लाइन पर रहिए, 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। एक मिनट लाइन में भी मिलेगा। चाय चलो ना, चाय दो। है साड़ी बांटने का। आप लोग बहुत देर से धूप पे खड़ा हुए हैं, इसलिए मैं 2-4 शब्द में अपना बात खत्म करूंगा। देखिए, अभी जो प्रमोद बोल रहा था कि ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री होने का बाद हमारे राज्य में छठ पूजा का एक अलग मात्रा मिला है। क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि छठ पूजा ज्यादातर यूपी में, बिहार में, झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन अभी छठ पूजा कोई राज्य का पूजा नहीं है। ये पूरे देश में करीब हर राज्य में ये माना जाता है, और खास करके बंगाल में अभी छठ पूजा का एक अलग महत्व है। जिस तरह से अभी जो बोला जा रहा है कि हमारे राज्य में 2 दिन का छठ पूजा में छुट्टी मिलता है। आप झारखंड में जाइए, बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, कहीं 2 दिन का छुट्टी नहीं है झारखंड में छठ पूजा में। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने 2 दिन का छुट्टी का घोषणा किया है। किस लिए घोषणा किया है? নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সোমবার আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য ডক্টর অমিতাভ বসুর নেতৃত্বে আসানসোল বাজারে এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দেশ জারি করা হয়েছে। 7 নভেম্বর থেকে রাজ্যের গুটখা বিক্রি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারপারসন অমিতাভ বসুর নেতৃত্বে এক বিশেষ দল আসানসোল বাজারে বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে গুটখা বাজেয়াপ্ত করে। এই অভিযানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছে কিছু দোকানদারেরা।
আস্তে আস্তে সাবধান। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। बंद ये पता है तो आपको? उसका बंद पता है तो? होलसेलर वाले दे रहा माल तब ना हम लोग बेच रहे हैं, गले बेचते हम लोग। सबसे बड़ी बात माल आपको मिल रहा है, सेम रेट में माल मिल रहा है, माल अवेलेबल है। यहाँ मार्केट में मिल रहा माल, होलसेलर वाला तो माल दे रहा तब ना हम लोग माल बेच रहे हैं। तो आप गुटखा बिक्री कर रहे हैं तो आपका दुकान कहाँ पे है? स्टेशन रोड के पास, स्टेशन रोड के पास। आपका नाम क्या? आपका क्या नाम है? राजू। बेच रहे किस तरह से? हैं? गुटखा बंद का नोटिस मिला आप लोगों को? बोला ना तो सबको कंफर्म है, गुटखा तो हम लोग टांग नहीं रहे, खाली यही टांगा हुआ है, आज ही टांगे, कल नहीं टांगे। अच्छा, आप इसको बेच रहे कितना करके बेच रहे हैं अभी? 5 रुपए का। तो ये तो कारपोरेशन के सामने ही है आपका दुकान है? दुकान आपका कहाँ पे? कॉर्पोरेशन का बगल। गुटखा वेंडिंग भी कंफर्म है मुझे तो। ये पकड़े बोलिए ना। अरे वो ठीक है बोल रहे हैं पर खाली पकड़े रखे ना। कुछ आप लोग को नोटिस मिला है यहाँ पे? हम लोग को नोटिस नहीं मिला भैया। गुटखा बंद है पता है? गुटखा सुने हैं बंद है 7 तारीख से। आज 8 तारीख है जी 8 तारीख हो तो गया। आज अपने गुटखा बेच रहे हैं आप? जी तो मालूम नहीं था भैया हम लोग को। अभी आप बोले मालूम है? मालूम का मतलब हम लोग खाली सुने हैं कि 7 तारीख से बंद है भैया। হ্যাঁ, কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের এখনও যেহেতু ছট পূজার এইসব চলছে, আমরা ইমিডিয়েটলি কালকেই হয়তো একটা মিটিং ডাকা হয়েছে, সেই মিটিংয়ে আমাদের রেজলিউশন করে তারপর আমরা সমস্ত জায়গায় সার্কুলার পাঠানো হবে। ইমিডিয়েটলি আমরা এগুলো অ্যাকশন নেওয়ার ব্যবস্থা করব। যে দোকানগুলো এখনও গুটখা চলছে, কারণ আমাদের তো স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে সার্কুলার হয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হবে সেটা আমাদের যেহেতু কালী পুজোর জন্য ছুটি ছিল, আর এখন আজকেও বেশিরভাগ মেম্বাররাই ছট পুজোর জন্য ব্যস্ত আছে, বিভিন্ন জায়গায় যে ছটের প্রস্তুতি চলছে সে কাজের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কালকে আমাদের একটা মিটিং করা হবে, কাল মিটিংয়ের পরেই সেটার ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়া হবে সমস্ত। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th generation computers,
full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার এডিডিএর অডিটোরিয়ামে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের আয়োজন করা হয়। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক এস অরুণ প্রসাদ, পুলিশ কমিশনার এন সুধীর কুমার, অতিরিক্ত জেলা শাসক ডক্টর অভিজিৎ শিবগলে, পৌর চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। रुको ना को পুরস্কার তুলে দেবেন মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক জেনারেল মাননীয় শ্রী ডক্টর অভিজিৎ শিবগলে মহাশয়। আমাদের আইএনসি ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় একটা ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম আজকে হয়ে গেল। সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। উনি হেডকোয়ার্টারে স্টেট লেভেলে যারা যারা সম্মানটা পেয়েছেন তাদের সবার ফেলিসিটেশনটা করে ফেললেন, এবং আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যাদের যাদের মুখ্যত আমাদের 4টে ক্যাটাগরি ছিল: সেরা প্রতিমা, সেরা পুজো, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা কোভিড বিধি। এই 4টে ক্যাটাগরিতে 3টে করে এবং সেরা মণ্ডপে 4টে করে, এরকম 13টি পূজা কমিটিদের আজকে ফেলিসিটেশনটা হয়ে গেছিল। আমাদের সিপি স্যার ছিলেন, ডিএম স্যার ছিলেন, তারপর ডিআইসিও ছিলেন। এই যারা যারা পুরস্কার পেয়ে গেছেন তাদের পূজা কমিটি থেকে সবাই ছিলেন, এবং
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেট লেভেলে এই পুরস্কারটা দিয়েছেন, এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছেন এবং আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা দিয়েছি। এটাতে একটাই উদ্দেশ্য ছিল কি আমাদের যে দুর্গাপুজোর একটা সুনাম আছে ন্যাশনাল লেভেলে এবং কি সুন্দরভাবে আমরা করি সেটা একটু ভালো করে সেটা একটা আমাদের ছবিটা ন্যাশনাল লেভেলে দেওয়া, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে দেওয়া এবং দুর্গাপূজার যা গুরুত্বটা আছে এবং যা সিগনিফিকেন্সটা আছে সেটা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যা এরকম একটা অনুপ্রেরণা নিয়ে যা সিএম ম্যাডামের যে একটা স্বপ্ন রয়েছে সেটাই নিয়ে এরকম আমাদের বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পুরস্কার আজকে আয়োজিত হলো। তার জন্য আপনারা সবাই এসেছিলেন, সব পূজা কমিটি, আপনার প্রেস বান্ধবরা এবং সব অফিসাররা, সবাইকে আমরা শুভ বিজয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, দ্বিতীয় শুভেচ্ছা। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। রবিবার ছট পুজো উপলক্ষে ছট ভক্তদের মধ্যে সুপ, ফল ও শাড়ি বিতরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদেষ্ণা ঘটক। এদিন এই উপলক্ষে প্রায় 300-রও বেশি মহিলাদের মধ্যে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বান্টি চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। ये है हमारे बीच जो भी ये पूजा सामग्रियों का वितरण इस छठ मैया का व्रत के लिए किया जा रहा है। श्रीमती सुदेष्णा घटक जी के हाथों से वह ये स्वयं का उनका ये 23 बजती थी वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया था ना कोई काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी जहां बस मुरली की तानों से। तो ये कार्तिक मास ही अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। काफी ये सभी पर्व को मनाया है, संपन्न हुआ है। अब कल से महिमा महिम माता छठ की 36 घंटे का निराहार उपवास और हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद इस महान पर्व के उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे कामों को सराहना करने के लिए उपस्थित है श्रीमती सुदेष्णा घटक जी। सदस्यों की तरफ से उनका हार्दिक आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे बीच। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रकल्प के माध्यम से विधवा आश्रम, ब्लाइंड स्कूल और ना जाने कितने कार्यक्रम का संपन्न किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से श्रीमती सुदेष्णा घटक जी जो ये जज्बा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार उनका प्रयास सार्थक बना रहेगा। हम कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देवी दुर्गा का आराधना किया था और मां से यही कामना किया था कि शक्ति रहे, चल रहे अत्याचार, आसुरिक शक्तियां हैं उनका दमन हो और आने वाला हमारा जो कल है उसका मार्ग प्रशस्त हो, भविष्य सुंदर हो। माता से हम लोगों ने यही कामना किया। उसके बाद भगवान कृष्ण का उपासना किया जिन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल को इंद्र के प्रकोप से रक्षा। চাঁদমারি এলাকায় ছট মায়ের পুজো কাল থেকে শুরু হচ্ছে। আমি নিজেও একজন ব্রতী, আমিও প্রায় 22 বছর হয়ে গেল ছট পূজা করি। তো আজকে আমরা এই চাঁদমারি এলাকায় এসেছি। এখানকার সব ভাইদের সহযোগিতায় আমরা কিছু মহিলা উদ্যোগের তরফ থেকে আমার সব মেম্বাররা এসে, ও হচ্ছে যে সুদীপা ও হচ্ছে সুবর্ণা রায়, তাপসী, মৈত্র, আমরা সবাই, আমাদের আরও মেয়েরা আছে। আমরা এই কয়দিন এসে আজকে এখানে ছট মায়ের সুপে যা যা লাগে সেই সমস্ত ব্রতীদেরকে শাড়ি, সুপ, ফল যেটুকু লাগে আর কি সেগুলো আমরা সকল বিতরণ করলাম। ছোট মায়ের কৃপায় সবাই ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকুক এটাই কামনা করি এবং এই চাঁদমারি এলাকায় সবাই যেন খুব ভালো থাকে, মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করব। হ্যাঁ, সবাই যেন খুব খুশি থাকে, আগামী দিন আবার যেন আমরা এরকমভাবে সবাই একসাথে জমায়েত হতে পারি। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? আজকে 250। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र,
क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নাম বিরতির পর সোমবার বিশিষ্ট সমাজসেবক ও লীগ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণপ্রসাদ ছট পুজো উপলক্ষে ছট ভক্তদের মধ্যে লাউ বিতরণ করেন। এদিন লাউ ভাত উপলক্ষে কৃষ্ণপ্রসাদ 31 নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন ছট ভক্তদের মধ্যে লাউ বিতরণ করেন। सुप्रभात। आसनसोल शिल्पांचल वासी आज आस्था का महापर्व छठ पर्व, आज लौकी भात है। आज से पवित्र पूजन का शुरुआत हो चुका है। तो अभी हम कल्ला प्रभु छठ घाट से
निकल पड़े हैं। सबसे पहले लौकी का वितरण होगा। लौकी भात है, कल्ला बाईपास मोड़, लीपाड़ा, आपका अकुड़िया पाड़ा, आपको बेलडंगाल, गोपाल नगर, फिर कल्ला में हम लोग जा कर के लौकी वितरण करेंगे। आप लोग सभी जुड़े, जो भी माताएं बहन श्रद्धालु को ज़रूरत है आकर के इस गाड़ी के समक्ष आकर के लौकी आप आकर के ले सकते हैं। तो ये प्रचार वाहन इन एरियो में इलाकों নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।